अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लीगल एथिक्स के पार्ट बी पर है। कंडक्ट विद रिगार्ड टू क्लाइंट्स, यानी कि मौक्कलीन के साथ या मौक्कल के साथ एडवोकेट का जो रवैया है उस पर। इस लेक्चर में भी मैं पहले इसकी इंग्लिश पढ़ दूंगी, साथ साथ आपको उर्दू मतलब बताती जाऊंगी और उसके साथ ही मैं आपको इसमें कीवर्ड्स भी बता दूंगी, ठीक है। लीगल एथिक्स पार्ट बी में 145 से लेके 158 तक रूल्स हैं और ये तकरीबन 14 रूल्स बनते हैं। और आज जो हम करने वाले हैं, पहले 9 रूल्स करने वाले हैं, वो हैं 145 से लेके 153 तक। लीगल एथिक्स पार्ट बी रूल 145 की हेडिंग लिख लें, नॉट एक्वायर एन इंटरेस्ट इन टू द क्लाइंट्स प्रॉपर्टी। An advocate shall not acquire an interest adverse to a client in the property or interest involved in the case। उर्दू में मीनिंग लिख लें। एक्वायर का मतलब है हासिल करना, इंटरेस्ट का मतलब है दिलचस्पी, एडवर्स का मतलब है मुनाफत यानी कि फ़ायदा, लेकिन इसका जो लफ्ज़ी मतलब है वो मनफी भी माना जाता है। 145 का जो उर्दू है वो ये बनती है कि कोई भी वकील ऐसा मुनाफा, ऐसा मफाद हासिल नहीं करेगा जो उसके क्लाइंट की मौक्किल की जायदाद के ख़िलाफ़ हो या उसके मौक्किल के मुनाफे के ख़िलाफ़ हो, ठीक है। और इसमें कीवर्ड है नॉट एक्वायर एन इंटरेस्ट। है जी रूल 146, एन एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट एडवर्स टू अ क्लाइंट और अ फॉर्मर क्लाइंट रिलेटिंग टू अ मैटर in reference to which he has obtained confidential information by reason of or in the course of his employment by such client or former client provided at an advocate। तो 3-4 लाइंस मैंने पढ़ी हैं, उनमें ये बताया गया है कि एक तो वकील वो कोई ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करेगा जो उसके मौजूदा या पहले वाले क्लाइंट के मुनाफे के ख़िलाफ़ हो, और दूसरी बात राजदाना यानी कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में, मालूमात के बारे में बताई गई हैं कि ऐसी मालूमात, राजदाराना मालूमात जो उन दोनों के आपस में ताल्लुक़ की वजह से वकील के इल्म में आई होती हैं, उसके मुतल्लिक़ कोई कानूनी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करे। Who has not been formally engaged by a person and accepted a retainer nor received any fees from such engagement is not precluded from accepting employment adverse to the interest of such person। लाइन में मुश्किल अल्फाज के उर्दू लिख लें। रिटेनर का मतलब है बरकरार रखना, प्रिक्लूडेड का मतलब है रोकना, और इंगेज का मतलब ताल्लुक़ है। तो इसमें ये बताया गया है कि ये उस वकील पे अप्लाई नहीं होगा रूल जिसने ना तो पहले फ़ीस ली हो, ना कोई ऐसी ज़िम्मेदारी कबूल की हो, और ना ही उसका कोई ताल्लुक़ रह चुका हो ऐसे क्लाइंट के साथ। तो उसके ऊपर उसकी ज़िम्मेदारी आयद नहीं होती कि वो उसके मफाद की हिफाजत करे। इसमें एक जो कीवर्ड है वो है नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट एडवर्स टू अ क्लाइंट, ठीक है। सेकंड नंबर पे है एक्सेप्टेड रिटेनर। नेक्स्ट रूल है जी 147 और इसकी हेडिंग लिख लें, विदाउट डिस्क्लोजिंग हिज रिलेशन नॉट एक्सेप्ट professional employment। An advocate shall not accept professional employment without first disclosing his relation, if any, with the adverse party and his interest, if any, in the subject matter of such employment। इसमें वकील के ताल्लुक़ का बताया गया है कि अगर वकील का ताल्लुक़ किसी एडवर्स पार्टी यानी कि दूसरी पार्टी के साथ है या कोई इंटरेस्ट है उसका, तो वो सबसे पहले इसे बताएगा, उसके बाद कोई ज़िम्मेदारी कबूल करेगा। लेकिन अगर वो नहीं बताता है तो वो इस तरह की कोई भी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं कर सकता। रूल 147 में कीवर्ड है विदाउट डिस्क्लोजिंग हिज रिलेशन। नेक्स्ट है जी रूल 148 और ये छोटा सा रूल है, एन एडवोकेट शैल नॉट रिप्रेजेंट कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा या मुतसादम, ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है। तो इसमें ये बताया गया है कि कोई भी वकील ऐसा मफाद जिसमें झगड़ा हो या मुतसादम हो उसकी नुमाइंदगी नहीं करेगी। एक छोटी सी लाइन है और इसका जो कीवर्ड है वो यहाँ आप कॉन्फ्लिक्टिंग जहन में रखें या आप रिप्रेजेंट रख लें, ठीक है। अगला जो रूल है हमारे पास 149 है और इसकी जो हेडिंग है वो है रिलेटेड टू परचेज। एन एडवोकेट शैल नॉट हिमसेल्फ और इन बेनामा परचेज एनी प्रॉपर्टी एट अ प्रोबेट foreclosure or judicial sale in an auction or proceeding in which such advocate appears for a party। इसके उर्दू मतलब लिख लें। प्रोबेट का मतलब है वसीयतनामा या उसकी तस्दीक, फोरक्लोजर का मतलब है पेशबंदी, ऑक्शन का मतलब है नीलामी। इसमें ये बताया गया है कि कोई भी वकील अपने तौर पे या बेनामी हैसियत से कोई भी ऐसी जायदाद जो तौसीक शुदा हो वसीयतनामे में गिरवी छुड़ाने के लिए या नीलामी में सिर्फ़ इसलिए कि वो दूसरी पार्टी की तरफ से आया
ہے کوئی بھی جائیداد نہیں خریدے گا. Nor shall he accept the whole or part of the property in respect of which he had been engaged to conduct the case in lieu of his remuneration or as a reward or bounty. لی یا لیو کا مطلب ہے کے طور پہ اور ریمنریشن کا مطلب معاوضہ ہے. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسی جائیداد جس کا وہ وکیل مقرر کیا گیا ہو, ٹھیک ہے, اور اس کو چھڑوانے کے بعد وہ اسی جائیداد میں سے اپنا صلہ عطیہ یا اپنا جو ہے انعام نہیں مانگے گا. اس میں کی ورڈ یاد رکھنے والے پروبیٹ, فورکلوئر, جوڈیشیل سیل اور shall not accept the whole or part of the property. اس سے رول 150 اور اس کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے not commingle the property of client. An advocate shall not commingle the property of client with his own and shall promptly نہیں ہے, یہ promptly ہے, report to the client to the receipt by him of any money or other property belonging to such client. commingle کا مطلب ہے ساتھ ملانا اور promptly کا مطلب ہے فوری طور پر اور receipt کا مطلب ہے رسید. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی وکیل اپنے موکل کی جائیداد کو اپنی جائیداد کے ساتھ مکس نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. اور سیکنڈ نمبر پہ یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی رقم یا جائیداد کی وصولی جو وکیل کرے گا تو وہ فوری طور پہ اپنے کلائنٹ کو بتائے گا. اس رول میں commingle کی ورڈ ہے اور ساتھ میں promptly بھی کی ورڈ ہو سکتا ہے. اگلا رول ہے 151 اور اس کی ہیڈنگ ہے not advice to prosecution. An advocate shall not advise the commencement of prosecution or defense of case unless he has been consulted in reference thereto, except when his relation to a party or to the subject matter is such as to make proper for him to do so. کمنسمنٹ کا مطلب ہے شروعات اور پروسیکیوشن کا مطلب ہے مقدمہ. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی وکیل جب تک اس سے مشورہ نہ لیا جائے گا وہ کسی دوسرے کو خود سے جا کے مشورہ نہیں دے گا کسی بھی قانونی کارروائی کا کہ بھئی اس کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دو. اور سیکنڈ نمبر پہ یہ بتایا گیا کہ اگر وہ ایسا مشورہ کسی کو دیتا ہے تو اس کے پاس اس بات کا ریزنیبل جواز ہونا چاہیے, یعنی کہ اس فریق کے ساتھ اس کا ایسا تعلق ہونا چاہیے جو ڈیفائنیبل ہو. رول 151 میں کی ورڈ ہے not advise the commencement of prosecution. نیکسٹ رول ہے 152 اور اس کی ہیڈنگ ہے violation of any law. An advocate in his professional capacity shall not advise the violation of any law. This rule shall not apply to advice given in good faith that a law is invalid. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی وکیل اپنے پیشے میں ہوتے ہوئے کسی بھی قانون کی خلاف ورزی کا مشورہ نہیں دے گا. ویولیشن کا مطلب ہے خلاف ورزی, ٹھیک ہے, جب تک قانون ناکافی نہ ہو اور وہ مشورہ نیک نیتی سے نہ دیا گیا ہو. 152 میں جو کی ورڈ ہے وہ ہے violation of any law. اگلا رول ہے 153 اور اس کی ہیڈنگ ہے right to undertake defense of a person. It is the right of an advocate to undertake the defense of a person accused of crime regardless of his personal opinion as distinguished from knowledge as to the guilt of the accused. ڈسٹنگوشڈ کا مطلب ہے ممتاز یعنی کہ علیحدہ, انڈرٹیک کا مطلب ہے لینا, گلٹ کا مطلب ہے جرم. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جرم کے متعلق وکیل کی اپنی رائے کوئی بھی ہو لیکن اس کا جو کام ہے وہ ملزم کا دفاع کرنا ہے, نہ کہ اس کے متعلق ججمنٹ کرنا. Otherwise, innocent persons and victims merely of suspicious circumstances might be denied proper defense. Merely کا مطلب ہے محض یا صرف, اور suspicious کا مطلب ہے شک و شبہات, اور denied کا مطلب ہے انکار. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی وکیل جرم کی جو نظریہ اس کے ذہن میں ہے اس کے مطابق کوئی بھی کیس لیتا ہے تو اس طرح بہت سے بے گناہ افراد دفاع کے حق سے صرف شک کی بنیاد پہ محروم رہ جائیں گے. Having undertake such defense as advocate is bound by all fair or honorable means to present every defense that the law of the land permits to the end that no person may be deprived of life or liberty except by the process of law. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی وکیل کسی دوسرے انسان کی دفاع کی ذمہ داری لے گا تو وہ آخری حد تک اپنی ذمہ داری کو قانون میں رہتے ہوئے نبھائے گا, اور یہاں تک کہ کسی بھی انسان کو اس کی آزادی یا اس کی زندگی سے محروم نہیں کیا جا سکتا سوائے اس طریقہ کار کے جو قانون بتاتا ہے.
اس رول میں جو کی ورڈ ہے وہ ہے انڈر ٹیک دا ڈیفینس. یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر لیگل ایتھکس پارٹ بی پہ. پارٹ اے کمپلیٹ ہو چکا ہے اور پارٹ اے میں اور پارٹ بی میں جتنے بھی کی ورڈز میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ کی ورڈز کا مطلب ہے ایم سی کیوز. دراصل وہ ایم سی کیوز ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. انہی میں سے لا گیٹ میں ایم سی کیوز آ جاتے ہیں.